Kekerasan terhadap seorang pria Palestina oleh pasukan Israel tertangkap kamera saat disiarkan secara langsung di TikTok pada Senin pagi. Eyad Banat mengatakan ia sedang berada di rumahnya di kota Hebron, tepi barat menonton berita di televisi bersama keluarganya ketika dua tentara Israel yang bertopeng masuk. Kejadian tersebut kemudian tertangkap kamera oleh seorang anggota keluarga dan disiarkan secara langsung ke situs media sosial TikTok. هلا احنا قاعدين على الاخبار هون على الاخبارات قام سمعنا صوت زي بواب بتخبط لما رحت قلت لما رحت قلت بابا فتح الباب عشان ما يكسروهوش زي كل مرة قام يدخل الجندي ويسحبه شمطه هون ضل يضربه يسأله شو اسمك يحكي اسمه ويضربه. Seorang warga Israel memberikan pengakuan mengejutkan saat rumahnya didatangi oleh Hamas pada 7 Oktober lalu. Ia mengaku mendapat perlakuan sangat manusiawi dari para pejuang Hamas. הם נכנסים ואני אומרת להם, יש לי פה 2 ילדים. הדבר הראשון שאני אומרת להם, לא, באנגלית. הם מסתכלים ואז אחד אומר לי באנגלית, אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. זה תפס אותי מצד אחד בהפתעה, מצד שני זה הוריד לי הרבה לחץ. וישבתי עם הילדים שלי, והמחבלים הביאו כיסא מפינת אוכל. היה מחבל חמוש כל הזמן איתנו בממ"ד, והשאר מסתובבים בבית. אחד מהם רואה על השיש בננות, אומר לי, אפשר לאכול אחת? אמרתי לו, כן, אתה יכול לאכול אחת. מה הילדים אומרים? הגדול קצת יותר נלחץ. הקטנה לא ממש הזיז לה, הייתה עסוקה בטאבלט שלה. הם היו אצלי בערך 2 שעות. בסוף השעתיים האלה אחד מהם סוגר לי את הממ"ד והם יוצאים. זהו. Israel tak henti-hentinya mencuri simpati dunia, namun gagal. Baru-baru ini pihak Palestina memberikan klarifikasi bahwa Hamas tidak menargetkan pemukim sipil Israel yang sedang mengikuti festival atau konser musik Supernova pada Sabtu 7 Oktober 2023. Yang terjadi adalah justru pasukan Israel yang menembaki pejuang Hamas dari kerumunan penonton festival. Hamas mengunggah sebuah video untuk memperkuat pernyataannya. Dalam video itu, terlihat sejumlah aparat Israel berseragam yang membawa pistol dan menembakkan peluru berada di dekat para penonton festival musik. Para peserta festival menunduk dan mencari perlindungan agar terhindar dari baku tembak. Selama ini, Israel menyebut bahwa Hamas menyerang warga sipil mereka yang sedang berpesta musik di kurun yang berjarak 5 km dari tembok kokoh yang mengisolasi Gaza. Mereka mengatakan sebanyak 250-260 jasad ditemukan dan sejumlah lainnya hilang. Alhasil, Israel akhirnya mengakui bahwa merekalah yang membantai warga sipil di konser musik tanggal 7 Oktober lalu, bukan Hamas. Terbukti pada tayangan video dari helikopter, mereka yang menembaki warganya sendiri. Video ini viral dan menjadi buah bibir warganet. Look, the Israelis right now are scared to death. They mobilized 360,000 reservists. Let's just put this in perspective. The vast majority of these people did their 2.5 years military service. The Israeli army is not very good.
They have some units that are very capable, some of their special forces units, some of their specialized units. They have some technical units that are very good, but the mainstay, the infantry units, the armor units, they're not very good. And they have become even less good by being pulled back from conventional combat duties to policing duties in the West Bank. So most of these reservists spent their time walking the streets in the West Bank, learning how to break the arms of 10-year-old children, how to rough up 15-year-old girls, and how to belly shoot 60-year-old men. That's what they did. Brutal occupation. It was horribly demoralizing for many of these people. They didn't like doing this, and when they left the military, they didn't have a high regard for the military. So now they're back, but this time they're being called upon to do something that nobody in Israel wants to do: go into Gaza. Why? Because in 2014 they went into Gaza and Hamas handed it to them. In 2006 they went up against Hezbollah and Hezbollah handed it to them. The Israeli army just isn't that good, and they're scared to death because Hamas is waiting for them. This is one giant ambush, and the Israeli intelligence is blind. They don't know where they are. They're going to have to go in there and probe, and as they probe, they're going to be blown up, ambushed, slaughtered, and they know this. The other thing that scares them is once they go into Gaza, they're going to be committed to that battle with the bulk of their reserves. And if at that time Hezbollah decides to open up a northern front, Israel's got nothing left. And even if they had something left, they can't beat Hezbollah. Seorang tentara Israel terkapar di rumah sakit selesai pertempuran sengit melawan Hamas di Kibbutz. Menurut pengakuannya, ia melawan hantu dalam peperangan dengan militan Palestina. Adapun tentara Israel itu bernama Yair Vigar. Ia terluka selesai melakukan pertempuran di Kibbutz Kerem Shalom. Selesai pertempuran tersebut, Yair Vigar mendapat perawatan intensif di ruang kawat darurat. Bahkan terlihat sejumlah alat medis terpasang di tubuhnya. Dalam pernyataannya, ia menceritakan pertempuran sengit dengan Hamas. Ia mengaku seolah melawan hantu dalam pertempuran tersebut. Yair Vigar pun merengek meminta diselamatkan dari neraka. Sementara diketahui sebelumnya Hamas telah menyerbu 6 pangkalan militer, di antaranya Erez, Nahal Oz, Kibbutz Peri, Reim, Sufa, dan Kibbutz Kerem Shalom. Adapun Kibbutz Kerem Shalom berada di perbatasan Mesir. אני כואב את יגאל יחד איתכם וכל הפצעים וכל האיסורים שלי. אני סובל באהבה בשביל עם ישראל פעם אחת ולתמיד שניכנס ונגיע עד הים. ואתם תהיו בלג האחורי, הצבא ייכנס, תן דבור אחריהם, לנקות עד הים, לתאר את הבתים, להציג את השבויים, וזהו, נגמר עזה, לא תחזור עזה. עזה קמה ותאווה. בקשה כשאול קנאה, קנאת השם, לעמו. אני לא אומר לך את זה סתם. אתמול הייתי במעשים, ובתחילת המעשים כבר היה לי שירותים, ואני כמעט עשיתי קקי בתחתונים שלי. כמעט. ועצרו לה את העמדה, אז הלכתי ורציתי להעיר את הבן אדם שפנה דם, וכמעט יצא לי קקי בתחתונים. כמעט. הרבה שנה הלכה לי בגלל הקקי בתחתונים. ואני רוצה להגיד שאני חייב לראות רופא או חופן, למה זורקים עליי פה גם על הרפואי שלי. זה פשוט לא הגיוני. אני רק רוצה
تكون بيترون. نحن القائد العام لقادة النفط ما تمنيت واحنا نرجع ونحن بإذن الله. Beberapa tentara Israel berhasil ditangkap oleh pasukan sayap militer Hamas yakni Brigade Al-Qassam. Adapun mereka langsung menjadi tawanan dari pasukan Hamas. حبيبي خلاص حبيبي خلاص طب يلا سامع إذا جاء شفتي حبيبتي خلاص حبيبتي سامع يلا إذا جاء على صوتك ورأيت الناس فسبح أيوة على صوتك فسبح كمليها. صباح الخير يا طلاب. اليوم كيف صبحنا؟ جاهزين؟ بدنا نسوي التمارين ونكون نشيطين عشان نعرف نقرأ كويس. يا أولاد المستقبل قدامكم، حياتكم قدامكم، وأحلامكم حتتحقق. دائما تذكروا أهلكم بيحبوكم وإحنا بنحبكم، هنشتاق لكم. يلا تمارين أمام فوق تحت يمين شمال، 1 2 3 4. يلا كل واحد على صفه. حتى وقت ظهور هذا الفيديو وبعد قطع الاتصالات عن قطاع غزة استشهد أكثر من 3457 طفلا، منهم أكثر من 260 مجهولي الهوية، أصيب أكثر من 6360، يتم الآلاف، وهناك أكثر من 1000 طفل تحت الأنقاض تضررت جراء القصف أكثر من 203 مدارس. ويستمر التطهير العرقي والإبادة الجماعية على مرأى من العالم الديمقراطي.